तमें साधु बाबा नहीं से कोई टमाटर ससुर है हैं ये बेस पोशाक देखियो नहीं जानी बार बार कहो इटा का स्कूल ड्रेस पिंधि जे हैं कहो तो साधु बाबा म ड्रेस पिंचे मुई हिमालय आस्तिबा चौकादर्शी बाबा अरे आमे सुनिथिलु त्रिकालदर्शी बाबा हां तमे केमिति चौकालदर्शी बाबा सत्य त्रेता द्वापर तीन जुगर त्रिकालदर्शी बाबा आ मो चौक माने 4 नंबर जुगर चौकालदर्शी बाबा बाबा कली जुगर बाबा हां सेठी पे देखुनो तांको चित्ता चैतन्य सब आज ठीक अछि हे चौकालदर्शी बाबा हां महाशय तमे हां आम समस्तक सम्मुख रे हां मंत्र पाठ उच्चारण करी काई की संदेह 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 दूर ए हेबानी बुआ तमे का मोर माई जी जे मोके संदेह करबो हैं माई जी मनुष्य के संदेह करसी मनुष्य माई जी के संदेह करसी तमे गोटे केनता संदेह करबो हो हैं आम उपरे भरोसा अछि तमे साधु बोली हां किंतु हां संदेह होछि तमे साधु सन्यासी नहीं 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 मोई मंत्र नहीं पढ़ी पार होई ता समझाना मंत्र पढ़ देबी ना ए हैं मंत्र पढ़िबु ना देखिबु एनो थाउ मां कंट्रोल कंट्रोल करो मां सही अस्त्र काई टेकुछ हां प्रलय वर्षाई जी पारे मां बाबा को तुम बोली अस्त्र देखौछ तुमको धर्म सहीबनी पाप लागिबो ठीक अछि जेते बेला आपण माने मत अविश्वास करूछंती तार मनुष्य मंत्र पाठ गान करबी किंतु आपण मानको आखी बंद करबा को हबो आखि बंद करिवो हां ठीक अछि हां हां आपनकर आदेश रे हां आमे समस्त आखि मुद्रित करूछु बाबू ढेलू एक बंद कर दे बेटा ए मां की में एक बंद कर मां ए मां मोला छेल पर डुग डुग नहीं देखना को मां एक के बंद कर ए बाबू एक बंद कर आज्ञा अपन भी बंद करन बड़ मां रानी मां अपन भी आखी बंद करन ठीक अछि वर्तमान चौकादश मंत्र पाठ गान करबे ओ देखिलो देखिलो समस्ते मु आगर कहू नथिली एटा गोटे भंड बाबा बोली एटा भंड बाबा आपण केमिति जानिले अरे तमे काहे कि जीवन बंचाइबा पई एठी पलै नहीं नहीं सेटा पळो नथिली कोन सेटा मु जल रे ढालो आनी बाके जाउतिली जल रे ढालो आनिबो हां 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 अरे एटा की असंभव कथा से एका कथा आ बाल्टी रे आनिबो ढालो रे सिना जल आसे आपण बुझु नांती तरबूज ऊपर छुरी पड़ो ए छुरी ऊपर तरबूज पड़ो कटी मते छुरी तरबूज कटिबो ना ठीक अछि आपण मते और के मंत्र जानिछो ठीक अछि चले दबा आपण मते मधुबेश मंत्र पाठ कोन कर ठीक अछि ताले हां सही मंत्र हेला ओ जब से तुम्हें देखा एक ही मंत्र ये दिल को कोई आराम नहीं निश्चय कहूची एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं ए रही जा बे हाँ रहिली कौन आला मंत्र अबे एटा मंत्र आउ कौन एटा वशीकरण मंत्र वशीकरण हाँ मंत्र आपण बुझी पारिबेनी आपण पूरा वृद्ध जदि से युवक मान को पचारे से मान कहिबे गोटे झियो पाखक जीवो ता पाखरे मंत्र कहिबो जब से तुम्हें देखा ये दिल को कोई आराम नहीं से निश्चय वशीकरण हो जीवो अबे और की मंत्र जानिछु विवाह मंत्र हां आपनकर राज्य कोटा कर्नाटक राज्य हमर गोटे राज्य अछि पृथ्वी रे सेही माने राज्यर ना होछि ओडिसा आ सेही ओडिसा रे थिले पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक तांकर विवाह पर मु करथिली मैं करिथिलो हां आ बॉलीवुड स्टार सलमान खान हीरो तार विवाह मध्य मु करथिली आ एई मझनपदर ग्राम रे मुकुंद सा तार विवाह मु करथिली आ चंद्रमणि सा आ विजय सा तांकर विवाह मु करछि मु ठीक अछि हां तमे जदि तांको विवाह करिथिलो हां से विवाह मंत्रटा विवाह मंत्र ठीक अछि हम आगरे कहिलो हां जेते बेले गोटे झियो गोटे पुओ को भलो पाई थाए आउ ताकू छाड़ी की अन्य जगह विवाह करथाए सेते बेले एही मंत्र आवश्यक होए आउ सही मंत्रटी हेला अरे भांगी देलु रे धन मोर भावर बंधन एटा विवाह मंत्र धोखेबाज रे एटा विवाह मंत्र आउ ठीक अछि बाबा हां आपण को ऊपर हमको विश्वास होई गला चंदाले मोर लक्ष्मी बस टाइम हेला मैं आसी छे रही जा बाबा और बाकी अछि दियो अंतारे मत पारी करनेबी सब दिया है बाबा हां हेले प्रथम रे हमर गुटी अनुरोध रक्षा करंतु हां हम ए सुंदर नगरी रे गुमास्ता हां कुआरे हजी जाइछे ई बुआ
হজি গোলা হ্যাঁ। ই মজেন পদর গাঁতি কোদা মালনা ঠেলা কার মুখ ফলি গোটে নেই হজি আর তোমার গুমাস্তা কেনতা হজলা হজি যাইছি বাবা সে হজি গোলা হেনতা দেরি নেই করো জলদি ধর্মগড় এটা পুলিশ স্টেশন কে জরে ফেয়ার করে দিও যাও হ্যাঁ ତମ ପରା ଚୌକାଳ ଦର୍ଶୀ ବାବା ହଁ ଚୌକାଦଶୀ ବାବା ତମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖିପାରେ ତମେ କହିପାରିବ ସେ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ହଁ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ହଁ ହଁ ପାଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବାକୁ ହବ ସେ କୋଉଠି ଅଛି କହିଦେବି ନା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳ ଟାଣି ଆଣିବି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଟାଣି ଆଣ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମତେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ମତେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ମତେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଟାଣିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା বইলা অমরি ফুল ধরে পিরতি কলি মশা মারিল বলে টর দেলি টেনশন ফ্রি গো টেনশন ফ্রি বইলা অমরি ফুল ধরে পিরতি কলি মশা মারিল বলে টর দেলি পরিসর মোর হেলা কাবুথা পরিসর হেলা কাবুথা ঠকি বণি করুଥିଲି যে মরি গলা মোর মথা ରହିଯା ଆରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ମରିଯିବୁ ହଁ ରହିଯା ପାଇଗଲୁ ପାଇଗଲି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ତରାପୁର ଭାଟିନେ ମୁକୁନ୍ଦ ସାହା ସଙ୍ଗ ଅଛେ କଣ କହିଲୁ ତରାପୁର ଭାଟିନେ ମୁକୁନ୍ଦ ସାହା ସଙ୍ଗ ଭାଗିଛେ ଏବେ ସେ ଯଦି ସେଇଠି ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ତମ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଏଠି ପଡିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତମ କାମରେ ଆସିବ ହେଇଥାଉ ଆରେ ଦେଖ ତମ ପଛପଟେ ପଛପଟେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେଇଠି ନୁହଁ କୋଉଠି ମୋ ଆଗରେ ତମ ଆଗରେ 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 ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପରା ଆରେ ତଳକୁ ଦେଖ ତଲେ ଆରେ ସେଇଠି ନୁହଁ ଆସ ଏଠି ଆସିଲି ତଳକୁ ଦେଖ ଏ ଶୈତାନ আবে ভট্ট বাবা রইযা তা নইলে তো গ্রামের লোক ছাড়িবে নি মারি তোতে জীবନରେ মারিদেবে আবে এ আসিব না নাই বে মারিবি পথর 2 মিনিট আসিব না নাই মারিবি পথর এ গুমস্তা ফেরিয়া কହୁছে ए गुमास्ता आसीबो कि नहीं ए बाबू प्रत्येक अब कौन देखो जाओ ए शैतान छुट्टी की धरी घोषणा जय जा बाबा जाओ बेचारे नहीं क्या केते आ पाप करिबु तू मरिबु तू आज मोरे हाथ रे मरिबु अरे की भूल करथिली मु काहे कि तमे माने मो जीवन को नष्ट कर देला की भूल करथिले मो बड़ भाई और भाउज काहे कि तमे माने ताको मारी देला अरे मो भाई पर तोते राज्य रे गुमस्ता करैथिले एले गुमस्ता काम करिबा बदल रे निज मामोर स्त्री को भला पाई बसिली तो एई शिक्षा दउछु हम राज्य को तो कह उत्तर दे मते मोर भूल गला रानी माँ आर दिने ता भूल काम नहीं करे ना आज तो ते जमारो क्षमा देबे हबनी
ঠিক ଅଛି ଦେଖ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ ନା ମାଇ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲୁ ହଁ ঠিক আছে মাই সাঙ্গে আমি সম্পর্ক নেই রখি মাইকে পরীক্ষা করেছিলি কাঁ যে কি এই কলিযুগকে দেখ কলিযুগর জনসমাজকে দেখ কিଏ কাহাকে মানুষে মানুছন কে চিয়ার পিলার মা भी ছাড়ি কর ধংরা পিলা লাগে ভাগুছে কি নেই কাকি भी পুত্রা সঙ্গে ভাগুছে কি নেই কহ ভাই भी ভয় সঙ্গে সম্পর্ক রখুছে বুয়া भी ঝি সঙ্গে সম্পর্ক রখুছে কি নেই কাঁ যে কি আমার কলিযুগর জনসমাজ হেতা হি গলা না কিଏ কাহাকে নেই মানবার মানুষন কে নেই মানবার হেলে মুই মোর মাইকে পরীক্ষা কলি আর মোর মাইকে তার উচিত শাস্তি भी ଦେଇছে ହେଲା ହେଲେ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରିଛୁ ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି ମରିବୁ ମୋରି ହାତରେ ହିଁ ତୁ ମରିବୁ ରୁହନ୍ତୁ ରାଣୀମା ଆପଣ ମୋତେ ମାରିକି କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାପୀ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବରଂ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ମରିବି ରାଣୀ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସିଲା ଆମର ସେଇ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଆଜିର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତମ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥନାର ହେବ ଶୁଭ ପରିଣାମ ହଁ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା ଶୁଭ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ନା ମହାରାଜ ଏଇ ବାହାଘରଟା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କରେଇବେ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହା କରେଇବେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀର ରାଜା ମଧ୍ୟ କରେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମହାରାଜ ହଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଠିଆ ହେଇଛି ଦୋଷୀ ଆପଣ କଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ଦୋଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ ଆରେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କହୁଛ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ନ କରିଥିଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ କଣ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବ ନା ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ ବୋଝ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମରିବି ନା ଆଜି ମରିବି ମୁଁ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ରାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀର ରାଜକୁମାର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଶୁଭ ବିବାହ କରେଇଦେବି ଆସ ବାବା एक कहानी एक पुराण जुगरे बंचिती रावण एक कहानी एक पुराण जुगरे बंचिती रावण जानी हुए नागी चिन्नी हुए नागी जानी हुए नागी चिन्नी हुए नागी पड़ती निगेला आज ये सीता कली जुग प्रेम लगुची मिठा प्रेमरी लगिला कलंक चिता कली जुग प्रेम लगुची मिठा प्रेमरी लगिला कलंक चिता